Dobrodošli u novi video. Nalazim se u opštini Konjic, a šta vas to očekuje u ovoj avanturi, ostanite sa mnom do kraja videa. Odlučio sam da kampujem na Boračkom jezeru i sljedeći dan da idem na jedan od vrhova Prenja, a on se zove Borašnica. Kad bacim kamen. Još nije pao. Bio u pravu. Evo ovdje imate tablu da je minirano. Znači, ali jako se loše vidi. I evo ovdje sam upravo izabrao mjesto. Ovaj potočić je čist. Baš zbog tog sam izabrao da imam šum vode čitavu noć. I jezero je tu blizu, plaža je odmah da se možete kupati. I postavljamo sada šator. I ovo je prvi put da ja kampujem negdje. I reći ću vam kakvi su utisci, pa da znate. Imam ovaj dušek koji ću unutra staviti. Mislim da će biti ok. Boračko jezero je ledenjačko planinsko jezero i smješteno je u Hercegovini u podnožju planine Prenj na nadmorskoj visini od 397 metara. Jezero ima eliptičan oblik, dugačko je oko 786 metara, a široko 402 i najdubljim dijelom oko 17 metara. Voda u Boračkom jezeru je bistro zelena, koja u augustu doseže temperaturu oko 25 Celzijusa, a u februaru oko 0 stepeni. Jezero dobiva vodu od Boračkog potoka i brojnih izvora, uključujući i podvodne izvore, a iz njega ističe rijeka Šištica, koja se nakon kratkog toka spušta 30 metara visokim vodopadom u rijeku Neretvu. Jezero je bogato ribom, uključujući potočnu i kalifornijsku pastrmku, šarana te riječne rakove, i nalazi se oko 20 km od Konjica. Jezero je okruženo planinama, prirodom, što ga čini atraktivnim za ljubitelje prirode i rekreacije. Nakon prespavane noći u šatoru u kampu Eko Kamp Boračko jezero, put nastavljam prema jednom od vrhova planine Prenj, Borašnica, koji je udaljen 22 km od Boračkog jezera. Onaj vrh gore koji se vidi, da li je taj ili ovaj ovdje, uglavnom to vam je vrh koji danas ja idem sa motorom da obiđem, zove se Borašnica. I to je već Prenj planina. A ovdje vam se dole ispod nalazi Boračko jezero, gdje sam sinoć kampovao. Taj dio dole. I danas vozim. A vratit ću se sa ovim putem koji ide poprečno. To je drugi put, isti, mislim,
ista mu je svrha. Jedan i drugi od ova dva puta ide prema najvećem vrhu ove planine gore. Skretanje prema vrhu Borašnica, Prenj, je u mjestu Borci. Odvajate se lijevo i imate putokaz da se može tim putem i do Mostara. Znači pravo možete za Mostar, a ja ću desno ovdje. Borašnica je vrh i poznata vidikovna tačka na sjeveroistočnoj strani planine Prenj u Bosni i Hercegovini. Ovo područje je popularno za planinarenje i uživanje u prirodi. Visina Borašnice je oko 1886 metara. Ruta od Boračkog jezera do Borašnice duga je oko 22 km u jednom pravcu i pruža značajan uspon od oko 1734 metra, što je atraktivno za iskusne planinare i bicikliste. Vrh Borašnica je rijetko posjećen zbog nedostatka uređenih i označenih staza i zahtjevan je za uspon. Također teren je težak i spor za hodanje, što dodatno otežava pristup vrhu. Pogled sa vrha Borašnice je vrlo lijep i panoramski, pružajući vidike na okolne vrhove Prenja, kao što su Galić, Vidina, Kapa, Kerač, Herač, Narad, te dolinu Lučine i vrhove Has i Cetina na sjeveru. Sa druge strane vide se Velika Kapa, Zubci, Otiš, Zelena Glava, Botini, Velike Vršine i drugi vrhovi. Ovo vam je sami izlazak iz šume i prvi kontakt sa livadama ovdje. Znači ovo vam je sve planina Prenj samo sa strane od Boračkog jezera. I ovo je jedan od vrhova Prenja, Borašnica se zove. To je taj vrh gore, vidi se vojni objekat na njemu. I ova teritorija je bila u ratu minirana, ja mislim da je i sad minirana. Ukoliko idete na ovu teritoriju, znači striktno se držite ceste i to je moj savjet. Sa motorom, krostom imate problem, koliko je loš put. Mislim da je najdivlja planina u Bosni i Hercegovini sa mojim iskustvom Prenj, definitivno. I niko od ovih ljudi ne spominje, na primjer kad idete u Tisovicu, imate 25 km makadama koji je ubitačan. Evo na primjer na ovo mjesto ovdje, terenac jedino i motor. To je bez daljnjeg, znači put je katastrofa. I ova planina preko puta, to vam je Visočica, ovo vam je Bjelašnica, ovdje ovo je kanjon Raketnice gdje se ulijeva u Neretvu. Znači jučer sam bio na onim vrhovima, ispod vrhova snimao Katunsko naselje. I ovo je taj vrh gore, nemam još puno, možda 3-4 km. I evo znam da sam bio u pravu, evo ovdje imate tablu da je minirano. Znači ali jako se loše vidi ovaj dio. I ako budete dolazili na ovaj dio Prenja, znači obavezno samo se držite ceste, nigdje ne silazite. Na vrhu Borašnice nekada se nalazila vojno-radio relejna stanica JNA, korištena za komunikaciju unutar masiva Prenj i drugih dijelova bivše Jugoslavije.
Korištena je za prijenos telefonskih i telegrafskih kanala do 50 km, gdje nije bilo optičke vidljivosti žicom. Baš imate prelijep pogled na Boračko jezero. Pravo dole. Ovdje se već osjeti hladnoća, zato što je velika nadmorska visina. Ovo dole vam je Boračko jezero, što sam vam malo prije govorio da će se otvoriti pogled. Tamo iza je Prenj, Otiš i Zelena Glava, tačno se vidi. Objekat je danas u ruševnom stanju, a okolo je sve minirano. Iako je objekat napušten, moguće je da neki dijelovi povremeno služe civilno vojno-komunikacijskim svrhama. Objekat se nalazi na oko 30 metara ispod vrha i uz makadamski pristup. Evo još jedna ovdje ima, ali je bila zagrađena. Ali mislim da je ovo nevjerovatno duboko dole. Sad ćete čuti kad bacim kamen. Još nije pao. Znači ovo je baš ozbiljan problem ovdje. Znači ukoliko budete dolazili na ovu, može se to desiti u zimskom periodu da vam je snijegom pokriveno, znači da možete se desiti da propadnete ovdje. Sigurno ima preko 200 metara dole. Evo još ću jedan kamen baciti. Evo poslušajte sad. Još nije pao. Borašnica, Samograd, 1886 metara nadmorske visine. Eto i ovdje nema se gdje upisati. Čudi me pa ovi iz planinarskog društva iz Konjica to nisu odradili. I ovo pogledajte kako izgleda taj vrh. Baš se sve vidi. Boračko, Prenj kompletan. Prenj je planinski masiv u Hercegovini sa mnogo vrhova, od kojih je najviši Zelena Glava 2115 metara nadmorske visine, zatim Lupoglav 2102 metra, Otiš 2097, Herać 2046, Velika Kapa 2007 metara. Prenj je smješten u središnjem dijelu Dinarida,
okružuju ga jezera Boračko, Jablaničko, Grabovičko, Salakovac kao i rijeka Neretva, Ljuta, Neretvica, Bijela i Drežanka. I za kraj videa zamolio bih vas da zapratite moj kanal, ukucate Amel Beširević Bih i kliknete na subscribe, bacite like i komentar. Do sljedeće avanture, pozdravljam vas.